इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। इस क्लिप में मैं तयम्मुम का तरीक़ा सीखना चाहता हूँ और आपको भी गोशे गुजार करना चाहता हूँ। ज़रा देखते हैं कि तयम्मुम का तरीक़ा क्या है। जब आपके पास पानी ना हो या हो लेकिन आप इस्तेमाल करने पर कादिर ना हो, वजह कुछ भी हो, पानी आपके पास नहीं है, आपको वुज़ू करनी है या गुस्ल जनाबत करनी है, अब आप तयम्मुम करेंगे। कैसे तयम्मुम करेंगे? आप पहले नियत कर लीजिए, क्योंकि तयम्मुम इबादत है और हर इबादत के लिए नियत ज़रूरी है। इस एतबार से भी कि तयम्मुम बदल है वुज़ू का और वुज़ू इबादत है और वुज़ू से पहले नियत की जाती है, लिहाजा यहाँ भी आप नियत करेंगे। सबसे पहले आप नियत कर लें, बिस्मिल्लाह कर लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला वदू अला मन लम यज़कुर इस्मल्लाह, उसका वदू दुरुस्त नहीं जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, बिस्मिल्लाह नहीं किया। इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर ये हदीस सही हो तो बिस्मिल्लाह करना वाजिब है। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह तमामुल मिन्ना के अंदर लिखते हैं कि यह हदीस सही है और इस पर अमल करना वाजिब है। लिहाजा जानबूझ करके कोई वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ना तर्क करे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, ला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह, उसका वुज़ू नहीं जिसने अल्लाह का नाम नहीं लिया। लिहाजा नियत के बाद बिस्मिल्लाह कर लीजिए। ये दोनों हथेली है आपकी, इसी को अब ज़मीन पे मारना है और एक बार मारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तयम्मुमु दरबतुल लिल वजह वल कफ़ैन, तयम्मुम सिर्फ एक बार ज़मीन पे मारना है, चेहरे के लिए और हथेली के लिए, यानी दोनों हथेलियों के लिए भी और चेहरे के लिए। इस हदीस को इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने मुसनद के अंदर और इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने अपनी सहीह के अंदर और इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर जिक्र की है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हदीस सही है। इसे अगर आप देखना चाहेंगे तो 694 नंबर के तहत आप देख सकते हैं उनकी माया नास किताब सिलसिलतुल हदीस सहीहा के अंदर। तो एक बार ज़मीन पे मारना है। अगर मिट्टी लगी हो फूंक दीजिए। मिट्टी पे मारना ज़रूरी है, इसमें मिट्टी लगा रहना ज़रूरी नहीं है। देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन, अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र पे हो, पानी ना पा सको, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई कदाए हादत से फारिग होकर के आए, पेशाब पाखाना करके आए, औ लामस्तुमुन निसाअ, या यह कि तुम औरतों से मिले हो, हम बिस्तर हुए हो, फलम तजिदू माअन, पानी ना पा सको, मुतलक पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या है लेकिन आप इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है, तो गोया कि आपके लिए नहीं है। फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, यानी पाक मिट्टी का कसद करो। फमसहू बिवजूहिकुम, ये ज़रबा आपने ज़मीन पे मारा हदीस के रूह से, फमसहू बिवजूहिकुम, इसके ज़रिए से अपने चेहरे पर आप मसा कीजिए, मलिए एक मरतबा। व अयदीकुम मिन्हु, और इसी मिट्टी के ज़रिए से अपने हाथों को भी मलो। ये बायां हाथ है, दाएं पर पहले, और ये दायां हाथ है,
دائیں کے بعد بائیں پر، صرف ہتھیلی پر پھیرنا ہے آپ کو، کہنی تک نہیں، کیونکہ ید جب بولا جاتا ہے عربی زبان میں یا نصوص شریعت میں تو یہیں تک مراد ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اگر شریعت چاہتی ہے تو وہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے غائط کا، جیسے آیت وضو میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، دھلو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کہنی تک، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اللہ رب العالمین نے یہاں کہنی ذکر کر دی ہے، لیکن تیمم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ید ذکر کی ہے، اور جب ید بولا جاتا ہے تو صرف ہتھیلی مراد ہوتی ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور اور چورنی ان کے کرتوت کے بدلے ان کے ہاتھ کو کاٹ دو، کہاں تک ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ صرف ید کا تذکرہ ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے فاقطعوا ایدیہما الی المرافق، ان کے ہاتھ کو کاٹو کہنی تک، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کہا ہے صرف ان کے ہاتھ کو کاٹ دو، یہاں تک کاٹا جاتا ہے۔ ایسے ہی تیمم میں ید کا لفظ آیا ہے، لہذا اتنا مسح کیا جائے گا، بس یہی کافی ہے۔ وضو کے بعد آپ بسم اللہ، وضو کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، وضو کا بدل تیمم ہے، اس کے بعد بھی آپ دعا پڑھ لیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر یہ بھی موجود ہے فضیلت اس کی، کیا؟ جس نے میرے وضو کرنے کی طرح سے وضو کی اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی علماء نے قوی قرار دیا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ویسے ہی تیمم کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے کہ التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، تیمم صرف ایک ضربہ ہے چہرے کے لیے اور ہتھیلیوں کے لیے، 2 ضربے والی حدیث ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔